Oh, c'est quoi ça? C'est des fraises. Wow. Raspberry. Framboise, merci. Il y a plein. Il décide les autres. Hello. So did you like the school? Huh? You like the school? Do you want to go here? Huh? Do you want to go in the school? Non. You like it here? Ça peut faire voyager quand même. Un plat qu'on peut venir déguster là chez vous en ce moment, hein, Mathieu. Alors aujourd'hui, nous, on est. This building has been built in 1609. 1609, yeah. It's old. So you're gonna believe everything that he says, right? Yeah. Yeah, so interesting. Attention, il parle en anglais alors. Ah bah moi je parle pas anglais là. Is it also fermented in bottle or? Yeah, exactly from A to Z like champagne. Champagne, okay. Loved it. I love it. And Chardonnay. There's Riesling in your, come on, that's awesome. Yes. Riesling is about near that 50% of our production. Yum. Yum, yum, yum. Ready? Be careful, it's hot. Oh, merci. Merci. It's a Pinot Blanc and Auxerrois, which are the same variety. And it's the most easy to drink and soft wine we got. So very good start if you want to make this cover. Each one of the soils, you can actually taste the different Riesling. Yes. Oh, The So granite. this is a combination of the four. Yes. interesting. I'm sorry. Don't be. Thank you so I much. need to be more attentive. When you want to make some red wine, you take some red grapes. When you just press them, you're gonna have a clear juice. If you want to have the red color, you have to make a maceration for months with the crush. And don't expect something sweet. It's gonna be dry with like grapefruit flavor. Oh, interesting. Okay, ready. Don't break anything. Wow! Oh my god, Champagne to know how to. Yum. Yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. And then yes. Yes. Oh my god. Chefing. Yeah, definitely champagne. Hold on. Lord. I'll show you who is the back there for the difference. Huh? Oh, that's Ah non, c'est Gaëtan. peut-être Gaëtan. Ah oui, oui. Oui. On vous donne quand tout de suite ou? Non, bah on les. Non. On met dedans? Oui, oui. Sorti, il fait 3 jours facile. Facile, oui. Ah oui, c'est un bon. Hey. I'm so happy. So it's really called deer, or is it like venison, Yes, like or what? a deer. Stripping. Non, c'est du chevreuil. Chevreuil. CH. Bambi. Yeah, slowly. Hein. One by one. Don't. You're so close. Okay, I'm gonna stand.
I'm Victoria. I've known Matthew and Diane for over 10 years, and they are the two warmest and most loving people I know. I'm Victoria. Je connais Diane et Mathieu depuis plus de 10 ans. Et c'est les personnes les plus adorables et les plus chaleureuses que j'ai rencontrées. And I'm very proud to be Kilian's godmother. Elle est heureuse d'être parmi nous, elle est très heureuse d'être la marraine de Kylian. Là, nous, on est en famille. Oui, we are on family. Yes. Family. Oui, family. So Kilian, today is Kylian, Kylian, écoute. écoute. a big day, and you're the luckiest boy in the world. Kylian, aujourd'hui c'est ton jour et tu es le petit garçon le plus heureux du monde. I hope that you grow up to be just like your parents and the sweetest boy you can be, and that you will smile like that forever. Je te souhaite que tu grandisses très heureux et content, que tu restes le garçon que tu es, avec le sourire que tu nous apportes tous les jours. I'm honored to be your godmother, and I love you so much. So today we celebrate you, and cheers. C'est un honneur d'être ta marraine et aujourd'hui on fait cette célébration. Cheers. Alors j'ai cuit le chevreuil 15 heures. So I cooked the roast beef for 15 hours. But how many years did you guys know each other? You should start like that. Moi et Mathieu, Oh, bah oui. ça fait 33 ans. C'est vrai? Me and Mathieu, we know each other for almost 30 years. That's because you're almost. That's what you're almost I'm 30. 33. Pas trop vite. Ouais. Pas trop Oui, vite. c'est vrai, c'est vrai. Et Écoute, oui, écoute. Ah, Ninong. Ninong. que tu grandisses pas trop vite, que tu restes gentil comme tu es. Comme maintenant. Hein? Oui. Oui? Sinon par un, attention on vous se pète. Ouais, c'est ça. Just grow, but don't grow too fast. Yeah, stay the happy boy that you are Il vient de now. cuisiner, je sais pas si je lui souhaite, hein, mais... Push. Ah oui, d'accord. Oh my goodness. Can I see it? Okay, wear it to him. Yeah. Et quand je mourrai, je me serai faite. Passe pas. Ouais. Oh, Diane, tu m'enverras les photos. Plein de bijoux, Kiki. Peut-être, hein. Ah, les a tous vu arriver. Wow. Une boîte dans une boîte. Oh. Comme ça. Viens. Dans les arrière-petits-enfants. Regarde, allez, open. C'est le seul courage de ça. Wow. Oula, doucement. Doucement. Oh, he's so happy. Bambou. Tiens, regarde, faut mettre des pièces dedans. Allez, mets. Écoute, non, non. Notre côté. Là, hop, Là. là, Allez, go. dans le trou. Wow. Yeah. Il est content. Hein? Le 15 novembre. Ouais. Le 15 novembre, ça va faire. Oh non. Ah. Encore, allez, bout, Kiki.
Oh non. Marshall, il est bon aussi. Non, Michael, on se met l'honneur. On va enfin assister à un vidéo. Allez! Non! Oh, merci! Un bisou, maman? Oh, viens, regarde! Bobo! Bah! Yay! Encore! Yay! Oui! Ouais! Ciao maman. Coucou! Welcome home! I know. Meet Universe and Yumi. Boo, their names are Universe and Yumi. Universe and Yumi. Cuckoo. 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 Dis-le. Non, pas encore. Cuckoo. Pas encore. Et ça? Doucement. Non, 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 pas ça. Léa. No yelling. Don't yell at them, Boo. Léa. Minu. Oh, gosh, gosh. Did you see? Ilyu. Ilyu. Shush. Killian, let him. You let him, Bobo. He's gonna get scared. Oui. C'est là. Miaou. Doucement, doucement. Hello. Doucement, toi. Oh, Ben. Coucou. Kiki, regarde, Viola. Hello. Minou, minou, minou. Bobo. Salut, maman. C'est quoi, tu reviens? Avec la samedi, tu tiens passer ici. Pini. Allez, turn. On, turn it on. Turn it on, la. Okay. Not so loud. Okay. Allez, Mama help. Appuie. Comme ça. Attends, comme ça. Appuie. Tiens. Allez, mets dedans. Appuie. Appuie. Attends. La petite. La première. Allez. Touche, touche. Allez, allez, push. Ouais. Ouais. We are looking for mushrooms, but let's be honest, I don't know what I'm looking for. Il faut
photo first? I cannot see. No, no, no. Oh, yeah. This one? But it's broken. Bah, you pick it up, then you check. C'est bon? Ok. You found something? Quoi? Son menu, entre guillemets. Can I see? Chantal. So this is January. We ate it this lunch. Oh, so cute. So cute. Coccinelle, on y va, on fait ça. Hein? Ouais. Mais là, il est derrière, là, je peux pas les... On va ça. C'était ma santé avec la caisse primaire d'assurance maladie des Ça va piler. Non. Où? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Misseron. Mistron? It's a purple one. Regarde! Look! Note de seuil là. How cute are these? Note de seuil. Okay. Oh my goodness, look at this child. C'est très cool. Baby. Comment qu'on demande? Ouais, ok. Ouais, Laurent, c'est déjà des briques là-dedans. Ouais. Et puis, Bah, Je m'en fous, ça part à la machine. Non, les dessins là. tu veux faire des dessins là? Il est tombé? Il est tombé? Are you happy with your candies? Tu remets ton masque, je prenne une photo. Hein? C'est la première fois qu'on en veut une. Il voit rien. Sige. Ninang. Monsieur, regardez un peu. Non?